جی ناظرین آداب، میں عرفان عارف تحریک بقائے اردو کے فیس بک پیج سے آپ کے روبرو ہوں آج نئے مہمان کو لے کے۔ جی ہاں، ہمارے آج کے مہمان ہیں محترم ارمان شمسی صاحب، جن کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے۔ یہ ایک معروف افسانہ نگار، شاعر اور ادیب ہیں۔ ان کی بہت سی خدمات ہیں جس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں تہہ دل سے ارمان شمسی صاحب آپ کا استقبال کرتا ہوں، آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات سے ہمارے لیے چند لمحات نکالے ہیں، تو آپ اس سٹیج پہ آئے ہیں، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ جی ناظرین، آج آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں بنگلہ دیش سے ارمان شمسی صاحب، بے شمار تخلیقات کے مالک۔ اگر میں گنانا شروع کروں تو بہت سی کتابیں ہیں، لیکن میں سرسری ایک حوالہ دیتا چلوں کیونکہ انہوں نے خود اپنی آپ بیتی اپنی زبانی سنانی ہے، لیکن جن کی اتنی تخلیقات ہوں کہ ان کے نام میں ہی تھوڑے سے گنوا دوں تو وہ بھی ان کی بابرکت ذات کے لیے بہت مفید ہیں۔ پرچھیاں ان کی کتاب ہے، چاند نگر، پرائی آنکھیں، کالی پری، شناخت، آشنائی کا کرب، پیاسی ندیا، ڈھلان سے ابھرتا سورج، خواب ریزے، ریشم کا جال، اتنی کتابیں، اور ان تمام کتابوں کے تخلیق کار ہمارے سامنے ہیں ارمان شمسی صاحب۔ شمسی صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے آج کی گفتگو کے حوالے سے یہی ہوگا کہ آپ نے اپنے ابتدائی تعلیمی تربیتی مراحل جو ہیں وہ کب کہاں کے شہر میں طے کیے ہیں؟ جی میرا آواز بڑھا دو۔ سب سے پہلے تو میرا سلام قبول کریں، سامعین کرام کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے قبل کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، میں تنظیم بقائے اردو اراکین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اردو کی بقا اور استحکام کے لیے سرگرم ہیں۔ وقت ایسا آ گیا ہے کہ ہم زبان کی ترقی کے بجائے اس کی حفاظت کا سوچنے لگے ہیں، بے شک۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پہلی ضرورت یہی ہے، جبکہ صرف مشاعروں کے انعقاد کو ہی اردو کی خیر خواہی کا ذریعہ سمجھا جانے لگا ہے۔ علاوہ اس کے مشاعروں سے کچھ مالی استحکام بھی وابستہ ہیں۔ اب جہاں تک بقائے اردو کا تعلق ہے، مجھے اس میں کوئی مالی استحکام نظر نہیں آیا، میں نے بہت دماغ لڑایا، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ خلوص پر مبنی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے لوگوں کو مزید تقویت دی اور لوگ شامل ہو گئے تو ڈوبتی ہوئی کشتی شاید بچ جائے۔ میرا سوال جواب ختم۔ شکریہ شکریہ۔ اور آپ کو جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں لیکن جن کو میں ڈسپلے کر سکوں ان میں محمد عمر صاحب ہیں، محمد اقبال صاحب ہیں، سبیہ سنبل صاحبہ ہیں، نوید انجم صاحب ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ ضرور روشنی ڈالیں، جو آپ کی اپنی ابتدائی تعلیمی اور تربیتی زندگی رہی ہے، وہ مراحل آپ نے کب کہاں کیسے طے کیے ہیں؟ دیکھیے، میں مقیم تو بنگلہ دیش میں ہوں، اور میرا وطن بھی اب یہی کہلائے گا۔ میں رہنے والا اتر پردیش کا ہوں۔ میری پیدائش آنولا ضلع بریلی میں ہوئی۔ تقریباً کیا، میں 2.5 سال کا ہی تھا کہ میرے والد کا انتقال ایک ایکسیڈنٹ میں ہو گیا۔ ان کو تکلیف اٹھی تھی، قصبہ چھوٹا تھا، ڈاکٹر آیا، اس نے انجیکشن لگایا اور وہ اس کے گھر کے جاتے جاتے انہوں نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ تو میرا کوئی بڑا بھائی نہیں تھا، 3 بہنیں تھیں، میں 2.5 سال کا تھا اس وقت۔ بڑی قزم و پرسی میں، تکلیف میں زندگی بسر ہوئی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب سرپرست نہ رہے تو میرے اقربا عزیز رشتے دار زیادہ تر دولت مند تھے، انہوں نے آنکھیں موڑ لی۔ آنکھیں موڑی، میں جوں بڑا ہوتا گیا ایک عجیب سی بات میں محسوس کرتا تھا، ان کی آنکھوں میں تحقیر تھی میرے لیے۔ میرے سلام کا جواب بھی
मुश्किल से मिलता था, और अगर मैं सलाम न करूं तो मैं बेहुदा और बदतमीज के मतलब दायरे में आ जाता था। ये नहीं, एक लियाकत मेरे अंदर, एक समझ पैदा हो गई थी कि सलाम करना है, और उससे बड़ा कतराता था मैं किसी के सामने जाने से कि सलाम करूं तो मुश्किल, ना करूं तो मुश्किल। ये मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि इस चीज ने मेरे अंदर एक जुनून पैदा कर दिया, और उस जुनून ने, ये तो ठीक है कि मेरी अ, हम लोगों के लिए रोजी रोटी का भी एक मसला था, किसी न किसी तरह से हम आगे बढ़ते रहे, लेकिन अब तालीम के लिए अल्लाह ताला ने मुझे इस तरह से मेरे क्या कहते हैं जहन दिया था कि 6 साल की उम्र में मैंने कलाम पाक ख़त्म कर लिया था। ये मेरी हमशीरा थी, इन्होंने मुझे, 2 बहनें थी, इन्होंने मुझे पढ़ा दिया था। फौरी तौर पे मैं जामा इस्लामिया औला एक स्कूल था उसमें चला गया, वो उर्दू का स्कूल। वहाँ से फारिग होने के बाद अब मेरे लिए था कि मैं आगे बढ़ूँ। साथ-साथ हमारे साथ एक मुश्किल ये होती थी, गुर्बत जो साथ में लगी हुई थी, पीछे-पीछे चल रही थी, उसको भी तो साथ लेके चलना था। तो एक हिंदी स्कूल में उच्च विद्यालय, आंवला उच्च विद्यालय था, उसमें मैंने 2 साल हिंदी पढ़ी। फिर वो मेरा अंदाज़ ये था कि वहाँ से हम पढ़ते हुए फिर कॉलेज में चले जाएँगे। लेकिन वो छोड़ दिया, और हमारे कस्बे में एक मास्टर थे, क्योंकि वहाँ इंग्लिश नहीं थी, और इंग्लिश जो है वो अब मुल्क जाग चुका था, इंग्लिश आ रही थी आस्ता-आस्ता, उसका एक शौक पैदा हो रहा था। तो एक मास्टर थे हमारे यहाँ प्रेम शंकर, और वो इंग्लिश के बहुत काबिल आदमी थे, माहिर थे। उनके ताल्लुकात उस ज़माने में अंग्रेज़ अफ़सरों से थे, उनके संग उठना-बैठना था। तो वो ट्यूशन कराते थे। उनका एक छोटा-सा इन्होंने अपने यहाँ पर एक स्कूल भी कायम किया हुआ था, कोचिंग स्कूल। तो उनसे मास्टर साहब से कहा, ₹10 फीस थी उनकी, बड़ा उस ज़माने में बड़ा स्टैंडर्ड था। जबकि गेहूँ 10 11 ₹12-13 ₹11 मन गेहूँ था। यानी इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितना में, और हमारे पास आमदनी का ज़रिया नहीं था। मेरे यहाँ एक लाला थे, घनश्याम क्या करके थे उनका नाम, तो वो चूरन बनाते थे, उनका चूरन तमाम यूपी में आस-पास शहरों में फ़रोख्त होता था। तो एक नलकी बनती थी, खाओ-तुम टाइप की, पतली, ऊपर से मोटी, नीचे से पतली, उसमें भरते थे। वो नलकी कागज़ की बनती थी, वो मैं बनाता था। तो 1 आना फ़ी 1000 देते थे। तो दिन भर में मैं पढ़ाई करूँ या नलकी बनाऊँ, क्या करूँ? तो 4000, 5000, 6000 किसी न किसी तरह से बन जाती थी। 5-6 महीने के बाद मैंने मास्टर साहब से माज़रत की कि मास्टर साहब ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हें तो मैं छोड़ नहीं सकता। क्यों, मेरे अंदर उन्होंने कुछ देख लिया था। तो वो उन्होंने कहा मेरे आप घर पे आ जाएँ, कोचिंग स्कूल वो सँभाल लें। मैं वो टोटली मैं ही पढ़ाने लगा। मास्टर साहब एकदम किनारा कश हो गए, बैठे देखते रहते थे, आते थे, जाते थे, और दोपहर बाद वो मुझे लेके बैठ जाते थे। उनके पास बरेली से बीए जो कर रहे थे कॉलेज में 2 लड़के और 1 लड़की आती थी। रोज़ाना आते थे पढ़ने के लिए। यानी इतने अच्छे मास्टर थे कि हम लोग का शहर जो था बड़ा बरेली था, ट्रेन आती थी, उस ट्रेन से रोज़ाना वो बच्चे आते थे और चले जाते थे मास्टर साहब से पढ़ने के लिए। ये स्टैंडर्ड था इनका। तो वो मुझे पढ़ाने लगे। सबसे बड़ा काम मास्टर साहब ने जो पढ़ाया, जो भी करा, उन्होंने मेरी मेरी ज़हनी तरबियत की। वो ज़हनी तरबियत ऐसी, गांधी जी के वाक़यात, दुनिया के और बड़े लोगों के वाक़यात, मुझे बिठा लिया करते थे दोपहरी में, आम का दरख्त था उसके नीचे चारपाई में, सामने मैं बैठा रहता था, पढ़ाते भी थे, और फिर पढ़ाते-पढ़ाते वो उनको वो आने लगती, थक जाते थे, तो वो फिर दुनिया किस्से ज़्यादा सुनाते थे। और उसकी उनकी तरबियत का इतना अच्छा असर हुआ कि मैं शायद अगर मेरे वालिद भी हयात होते, तो इस तरह का मैं नहीं बन पाता। पढ़े-लिखे माशाल्लाह थे। अच्छा, एक बात ये हुई, दूसरी बात ये हुई कि मेरे अंदर से वो चीज़ निकल गई जिसको ताज्जुब हिंदू और मुस्लिम कहते हैं। मास्टर साहब सुबह मंदिर में जाते थे। अच्छा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, मैंने देखा आप कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं। आवाज़ जी जी, मैं कह रहा हूँ, वाह वाह, हाँ, बहुत वो खूब। नहीं, जी जी, जब जब मुझ तक बहुत। आवाज़ नहीं पहुँची, दूसरे लोगों को भी नहीं पहुँची होगी। खैर, तो जी उनका जी। एक छोटा-सा मंदिर था, वो
पूजा भी काइस थे वो। और आपको शायद ये इल्म होगा कि काइस, हम लोगों काइस को आधा मुसलमान कहते थे। वो फारसी, उर्दू, इंग्लिश के माहिर थे, बड़ी अच्छी उर्दू जी जानते थे। वो कुरान शरीफ की आयतें पढ़ लिया करते थे। लेकिन ये बात नहीं है कि वो कलाम पाक पढ़े हुए थे। तो वो मंदिर में जाते थे और जाने के बाद में वहां से आवाज लगाते थे, जब उनकी खत्म हो जाती थी पाठ उनका, अरमान, तो वो पहुंच जाता था, इशारा करते थे अंदर आओ। और वो प्रसाद मेरे हाथ जी पे रख दिया करते थे। वो ये डाक के पत्तों का एक पत्ता सा बना होता, इधर हमारे इलाके में वो पत्तों से ही सब चलता था। उस जमाने में सब चीज पत्ते में होती थी, मिठाई वगैरह, उसका पत्ता ही नाम जी था। जी वो, हाँ हाँ बिल्कुल पता है। तो वो पत्ता वो दे वो दिया है कि करते थे। आपने मुश्तरका तहजीब में जो है अपनी परवरिश पाई है। एक, जैसे अभी आपने कहा कि नॉन मुस्लिम उस्ताद थे और उतना लगाव था कि आज भी अगर आप कहते हैं कि वालिद बाहयात होते तो एक आइडियल थे आपके लिए वो, उनको आप यही बड़ी बात है कि अपने उस्ताद को याद रखना, और फिर इस एतबार से कि आपकी शख्सियत को निखारा है उन्होंने, आपकी शख्सियत को परवान चढ़ाया उन्होंने, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहूँगा कि स्कूलिंग जो आपकी ये रही, जो आपने कहा है कि इस तरह से मैं बरेली में रहा, और फिर ये बरेली से ये जो आपका सफ़र आज बांग्लादेश तक का है, ये भी आप ज़रूर सुनाइएगा कि ये बांग्लादेश तक आप कैसे पहुँच गए? बहरहाल वहाँ तो मेरा तालीमी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ था। मेरे मास्टर साहब इतने मेहरबान थे, पढ़ाते थे, वहीं के कॉलेज में मुझे दाखिल कराया। उनका हॉट फेल हो गया। फिर मैं बददिल होके कलकत्ते आ गया था। बरेली तो हमारा ज़िला था, ज़िला बरेली। जी, तो वहाँ तो वो ज़रा बड़ा शहर था, हमारे लिए कोई वहाँ ख़ास कशिश नहीं रखता था। कल हमारे जी, यहाँ के लोग कलकत्ते में काम करते थे। तो मैं कलकत्ते आ गया। कलकत्ते आने के बाद में यहाँ पर सर्विस करना पड़ी एक दुकान पे चश्मे की। और 40 रुपए माहवार था मेरा। वो बहरहाल मैं कुछ दिन बाद मेरे जो जो होता है कि स्केल बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते मैं वहाँ पार्टनर भी हो गया, दो आने का, मतलब ये 12.5% का। लेकिन मैंने तालीम नहीं छोड़ी। वो अब मैं दिन में क्या करता, तो मेरी सर्विस थी। मैं जब जाता था दुकान से, तो फिर मैंने जामे उर्दू के इम्तिहानात पकड़ लिए। अदीब किया, अदीब माहिर किया, अदीब कामिल किया। अब ये आने के बाद में इस ललक में किया था कि अदीब कामिल तक पहुँचने के बाद बीए करने के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है ये डिग्री देती है। वहाँ पर जाके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस चक्कर में था। तो वो पढ़ते-पढ़ते हिंदू मुस्लिम राइट हो गया। बहुत ज़बरदस्त, इतना ज़बरदस्त राइट कि उसने मुझे भी इंसानियत क्या चीज़ होती है वो बतलाई, और हैवानियत क्या चीज़ होती है। यानी कि ये समझिए कि इतना खतरनाक था कि मैंने कलकत्ते में, लोग जानते हैं कि बड़ी मस्जिद का नाम है जगरिया स्ट्रीट में, उसमें बैठ के असर की नमाज बाद मैंने अपनी फातिहा अपने आप पढ़ी थी, क्योंकि मैं मायूस हो गया था कि शायद अब हम नहीं बच सकेंगे। चारों तरफ आग लगी हुई थी। मेरी बात को आप आप कश्मीरी हैं, आप समझेंगे। मेरी बात को गुजरात वाले समझेंगे। और मेरी बात को जहाँ-जहाँ जो खतरनाक किस्म के फसादात हुए हैं, रांची वगैरह, राउरकेला वगैरह में, तो उनको अंदाज़ होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। अल्लाह ने जिनको महफूज़ रखा, जिन्होंने ये हैबत नहीं देखी है, शायद वो मेरी बात उन पे इस तरह से असरअंदाज़ नहीं हो सकती कि क्या दौर था, क्या देखा था। बहरहाल बेशक बेशक। वहाँ से कुछ रोज़ बाद फिर मैं ढाका आ गया। ढाका आना कोई मेरे लिए जज़्बाती बात कहिए या क्या मेरी बेवकूफ़ी कहिए, मैं आ है कि गया। ये हिजरत का सफ़र जो है ये बड़ा दर्दनाक है, कर्बनाक है। कुछ लोग होते हैं कि खुशी-खुशी हिजरत करते हैं कि मैं अपने वसाइल तलाश करूँ, मैं किसी नई ज़मीन में जाऊँ, मैं नया रोज़गार तलाश करूँ। तो ऐसा कुछ नहीं रहा। वो जो हालात हैं, जो आपने पस मंज़र बताया, वो दर्द, वो कर्ब, वो वहशत, वो दहशत, वो खौफ़, तो ये यकीनन आपको एक ज़मीन से दूसरी ज़मीन तक ले गया। मैं इस बीच में आपको बताता चलूँ कि हमारे बहुत से नाज़रीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनमें नुसरत अली खान साहब हैं, हमारे बड़े भाई शाकिर हुसैन साहब हैं, आलम बनारसी साहब हैं, उसके बाद जुनैद हुसैन साहब हैं, फ़याज़ ख़ान साहब हैं, सबिया सुंबल साहिबा हैं। तो बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस प्रोग्राम को देख के
हमारी और आपकी पजीराई कर रहे हैं। तो ये जो कर्ब था, ये दुख था, ये दर्द था, जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं आपकी तहरीरों में भी झलकता होगा, क्योंकि मैंने तहरीरें पढ़ी नहीं हैं। हाँ, आपने दो जो मुझे दी हैं कश्मीर के हवाले से, क्या कभी कश्मीर आना हुआ इस बीच में, या वहाँ बैठ के हमारे दर्द को आपने महसूस किया है? इस पे भी आप थोड़ा सा अगर। देखिए, मैंने आज थोड़ी देर पहले आपसे मुलाकात से मेरे ज़हन में ये बात आई कि आप ये सवाल ज़रूर करेंगे कि आपने ये कहानी लिखी कैसे? बेशक, क्यों क्योंकि वो नहीं। उस कहानी उस कहानी में पस मंज़र जो मैंने दिया है, मेरी आदत है। जी पहले मैं उसकी खोज पड़ताल करता हूँ। ऐसे लोगों से मिलता जी हूँ कि मोहल्लों के नाम बतला दिए। बाकी तो सब जी मुसलमानों के कल्चर से मैं वाकिफ़ हूँ। तो जी ये हकीकत है कि मेरा कश्मीर जाना नहीं हुआ, और उसकी एक मजबूरी भी है। मुझे एक अजीब किस्म की बीमारी लग गई। सर्दी में सोते-सोते मुझे जाड़ा चढ़ जाता है, और ऐसा होता है जैसे कोई मेरा दिल कोई निचोड़ कर रख देगा। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मैं मद्रास तक दिखा के आया, सबको दिखलाया, वो फ़ायदा नहीं होता। जब ये 2 चीज़ से होता है। एक तो मेरे अंदर ख़ानदानी गुस्सा था, तेज़ी थी, जी वो टेंशन। अब जो मैं नहीं कहना चाहता, मेरा पोता बैठा हुआ है सामने, वो भी मैं कह दूँ। मैं उस दाग को नहीं भूला, जो छोटी उम्र में, कम उम्री में मुझे लगा दिया गया। मेरे घर वालों ने मेरी निस्बत तय कर दी। तो मैं भूल गया उसको, क्योंकि मैं अपनी रोज़ी-रोटी के चक्कर में था। मगर जिस लड़की से मेरी निस्बत थी, वो सामने आई, और आने के बाद में उसने जो मोशन, जो मुस्कुराई, जो वो अपने अंदाज़ दिखाए, उसको मालूम था कि मेरे यहाँ कौन है मेरे सामने। तो वहाँ मैं, जिसको मैं अदबी ज़बान में तो नहीं कहना चाह रहे आप, यानी यूँ समझ लीजिए वाक़ई में घायल हो गया। और वो नक्श, आज मैं 78वीं साल में कदम रख चुका हूँ, वो नक्श वाह मैं नहीं भूला हूँ। आपको वाह हैरत होगी। और जब उससे पहले मैं जवान तो नहीं था, मेरा उस वक़्त मेरी उम्र 16 साल की थी। छोटी जी उम्र में कलकत्ते आ गया था, और कलकत्ते में ये वाक़या है। तो मेरा मकसद ये है कहने का कि मैं मोहब्बत पे रोशनी डालने के लिए तो बैठा नहीं हूँ, जो मैं उसकी वज़ाहत करता रहूँ। वो तो मैंने अपने जी शायरी में कुछ बहुत सी बातें कही हैं। मकसद सिर्फ़ जी ये है कहने का कि जो लोग इस किस्म की हरकतें करते हैं, माँ-बाप, वो बड़ा ज़ुल्म करते हैं। उन्हें आखिर तक उसका ख़्याल रखना चाहिए। फिर मेरी तरक्की हो गई, और उनके यहाँ क्या हुआ, उनके यहाँ उनके वालिद का इंतकाल हो गया, उनके यहाँ गुर्बत आ गई। अब हमारी अम्मा कहती थी उनके पास क्या रखा हुआ है? जी बस ये चीज़ जो थी, ये डूबी, फिर मैं आ गया ढाके। मैंने बहुत कोशिश करी कि ये लोग मान जाएँ। मैंने धमकियाँ दी कि मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। मैंने कहा मैं हिंदू लड़की से शादी कर लूँगा, नाक कट जाएगी आपकी, कर ले। तो इस ये किस्म के जो मेरे साथ वो बात हुई, जबकि रोज़ी-रोटी का जो ताल्लुक था, घर का चलाने का जो था, माहौल था, जो भी था, वो कोई मेरा बड़ा तो था नहीं, मैं ही चलाता था। मेरा असर होना चाहिए था, मगर मैं ताबेदार बहुत था। बस, अब मैं एक बात आपसे कहूँ, शायद आपको पसंद ना आए, ये ताबेदारी मुझे ले डूबी। अगर मैं सरकशी दिखलाता, तो मेरी ज़िंदगी मग़मूम, परेशान ऐसे नहीं गुज़रती। शायद मैं इतना बड़ा अदीब और शायर भी नहीं बनता। इकबाल साहब कह रहे हैं कि ये सच्चे लोग और सच्ची बातें बहुत कम नसीब होती हैं। नहीं, नहीं, तो तो बात बहरहाल ये है ना। आपने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है बरमला, और ये भी बहुत बड़ी बात है। ये जज्बात और ये एहसासात इस उम्र में भी आप नहीं भूले हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जी। तो तो बहरहाल ये वो जो नहीं, ये जो जज्बात हैं, ये जो ख्यालात हैं, मैं क्योंकि पहले भी कह चुका था कि आपकी बहुत सी किताबें पर मतलब जो टाइटल्स थे, अनवानात थे, वो मैंने पढ़े हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी किताबों में भी कुछ इसका अक्स नजर आता है। ये जो आप मोहब्बत की दास्तान है या हिजरत के किस्से हैं, इन किताबों की जो मैंने बात की थी अभी, वो चाहे परछाइयाँ हो, चांद नगर हो, प्यासी नदियाँ हो, आशनाई का कर्ब हो, पराई आंखें हो, या काली परी हो,
मतलब जाहिर सी बात है, परी हम बहुत हसीन खूबसूरत तस्वुर करते हैं, लेकिन ये काली परी, उसके बाद शनाख्त, ये क्या है? मतलब रेशम का जाल, इनके अंदर क्या क्या है, इसकी वजाहत भी आप जरूर करें। एक ज़रा सी बात काली परी के बारे में बतला दूं कि जब मैंने एक कहानी इसके बारे में सोचा, तो वो लड़की जिस अदा से सामने आती है, तो वो कैरेक्टर सोचता है कि इसका नाम बहुत सोचता है कि ये ऐसी परी है, वो फिर वो खुद कहते हैं कि नहीं, परी तो नहीं हो सकती, ये तो काली है। लेकिन उसका जोबन बहुत अच्छा था, यूं समझ लीजिए, इस तरह से वो फिदा थे। बहरहाल, तो आखिर में उनको याद आया और उन्होंने दो एक मिसरे जोश के पढ़े। फिर उन्होंने उसका कहा, ओहो, ये तो परी है, एक काली परी। तो यूं मैंने लाके उसको काली परी का नाम ही दे दिया। अच्छी कहानी है, लोगों ने बहुत पसंद की थी। खैर, तो बात मेरी हो रही थी, मैं ये बतला रहा था कि मेरा जो वाकया है कि मैंने फिर उसके बाद जब मेरे पास ये खबर आ गई कि मेरी महबूबा की शादी हो गई, तो मेरे अंदर इंतकाम का जज्बा जागा। ये बड़ी दिलचस्प बात है। अब मैं ठीक इंतकाम किससे लूँ? ठीक। अपने घर, अपनी वालदा से, अपने हमशीरा से, उनसे इंतकाम लेने की सोची। उन्हें मुझसे बहुत मोहब्बत थी और मैंने उनसे कहा था कि जैसे मैं रो रहा हूँ, इनको रुलाऊंगा। मैं चला गया तालाब के किनारे। वहां जाके देखा पानी कम है, लड़के खेल रहे हैं। ओहो, मैं अपने आप को बचा लूंगा, डूब नहीं सकूंगा। आ गया। इस तरह से मैंने करंट में हाथ रख दिया। करंट ने, एसी करंट था, फेंक दिया। बहरहाल, तो फिर मेरा ख्याल ये हुआ कि ऐसे तो नहीं करो, बदनामी होगी, चुपचाप बनना है। ऐसा करें, छोड़ के दुबई चले जाए। वो दुबई में जाते 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 मैंने फैक्ट्री कर ली। पैसे की आमद ने मुझे क्या कहते हैं, ठंडा कर दिया। फिर मैंने शादी कर ली और शादी के बाद भी शादी, एक्सीडेंट हो गया। ये शादी कहाँ एक्सीडेंट ये मतलब हुआ, जहाँ माँ मेरी बाप, बीवी खूबसूरत है। नहीं जहाँ माँ बाप ने कहा वहीं कर ली? ना ना, वो जिद हो गई मुझे, मेरे दोस्त ने हाँ, जहाँ बताया वहां की। ओके। फिर मैं तो अवॉइड कर रहा था, उनकी कोई बात नहीं मानता था, जिद्दी, एक ठीक। जिद आ गई ना तबीयत में। जिद जिद तो जब मैंने शादी की, तो मैं हैरान रह गया। जो मेरी तवक्को थी, जो सोच होती है ना, देखिए, मैं चाहता था जो मेंटेलिटी मेरी है, जो जैसी मेरी सोच है, वैसे ही मेरा पार्टनर भी होना चाहिए। वो एकदम, क्या बताऊं, उनकी सोच बहुत ही कम थी। और दकियानूसी तो थी, खूबसूरत थी, मैं मानता हूँ। लेकिन वो शौहर को शौहर नहीं तस्लीम करती थी। उनका घर वाला बड़ा था, वो हर वक्त पैसे की और इसकी उनकी बातें करते, जो जिससे मुझे चुभन होती थी। मेरी जिंदगी कुछ अच्छी नहीं गुजरी, मकसद सिर्फ कहने का ही है। तो जब मेरी ये जिंदगी, घरेलू जिंदगी जब अच्छी नहीं गुजरी, तो पुरानी याद तो मेरे साथ वाबस्ता रहेगी ना। मैं साइकिलिस्ट के पास आप भी गया हूँ 2 मरतबा, वो भी जी मैंने जी, अपना इस हाल बताया। आपकी इस दर्द भरी कहानी को, हिजरो विसाल के इस किस्से को सुन के, वो चाहे मोहम्मद इकबाल साहब हों, असलम जमशेदपुरी साहब हों, फातिमा खातून हो, या फिर डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी हो, या फिर मिर्ज़ा अब्दुल कयूम नकवी साहब हों, मुबारक हुसैन साहब हों, ये तमाम तर जो हैं आपके इस हौसले को दाद भी देते हैं। और बड़ा खूबसूरत शेर की तरफ मोहम्मद इकबाल साहब ने इशारा किया है कि याद माजी अजाब है या रब, छीन ले छीन ले मुझसे मुझसे हाफिज, हाफिजा मेरा। हाफिजा। तो तो ये शेर उन्होंने नकल किया है। और बहुत अच्छा, नुसरत अली खान साहब भी कह रहे हैं कि आप दिल खोल के अपना बयान कर रहे हैं, बहुत खूब। तो असलम जमशेदपुरी भी कह रहे हैं कि आप एक बांग्लादेश के मशहूर मारूफ फिक्शन निगार हैं, बहुत अच्छी असलम साहब बात है। बैठे हुए हैं, तो असलम जमशेदपुरी, असलम जी जमशेदपुरी। जी जी, हाँ जी हाँ जी, अरे असलम माशाल्लाह, वो तो जमशेदपुरी। बहुत ही मोहब्बत करते हैं मुझसे, मेरे साथ आए थे ढाके, तो बहुत फोटो हैं उनके। हाँ, अच्छा तो अच्छा, वो समझ देख गया, मैंने रहे उनको हैं, भी भेजा आपको था। सुन भी रहे हैं। जी जी जी, सुन भी रहे हैं। अब ये बातें वो नहीं जानते हैं, तो बीच में थोड़ी हाँ सी तकल्लुफ की दीवार हाइल होती है ना। अब यहाँ मैं जो बोल रहा हूँ, वो मैं बेधड़क बोल रहा हूँ। मेरा अंदाज ये, मेरा ये भी ख्याल है कि मैं अपनी सवानें लिखूं, तो मेरी सवाने में कड़वी कसीली बातें
یہ سب باتیں تو میں نے 10 لکھ لی، لیکن کہانی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں، تقریباً 5-6 کہانی اور ہو گئی میرے پاس. تو میں سوچ رہا ہوں کہ کہانیاں ہی لکھتا رہوں یا سوانے کی طرف جاؤں، کیونکہ ایک طرف کا ہو کے میں لکھ سکوں گا ڈھنگ کی بات. محبت یا کی آپ داستان ضرور لکھیے گا. جی جی. نہیں وہ اصل میں بات یہ ہے نا کہ اس دیکھیے آپ، میں نے آپ سے کہہ دیا میرے سامنے کون بیٹھا ہوا ہے. جی میرے جی جی سامنے جو بیٹھا ہوا ہے شخص، وہ کوالیفائڈ ہے، سمجھدار ہے، اس نے ادب بھی پڑھا ہے، دنیا بھی دیکھی ہے، کتابوں میں دیکھی ہے، بہت کچھ جانتا ہے. لیکن میں یہ بالکل. بات تو ہر ایک سے نہیں کہہ سکتا نا. آج کل بے تو شک. فلمی محبت چلتی ہے، جی 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 بے شک بے شک. اور جس قسم کی میں محبت کی بات کر رہا ہوں اس کا تو لوگ سن کے مذاق اڑاتے ہیں. جی جی یہ ایک جذبہ ہے، اس میں سچائی ہے، اور یہ جب لگ جائے. ابھی ابھی میں پڑھ رہا تھا فیس بک میں تو میر کا احوال، میر کے میں نے جتنے شعر پڑھے تو میں سمجھتا تھا کہ یہ اس کے مریض ضرور ہیں کہیں نہ کہیں. ابھی معلوم ہوا کہ ان کی کوئی رشتے دار لڑکی تھی، اس کے بعد عاشق ہو گئے تھے، وہی گھر والوں نے ان کی شادی نہیں ہونے دی، وہی بات. تو وہ میرے پاس ان کا احوال نہیں تھا. تو میرا مقصد یہ ہے میر کہنے کا، یہ زمانے گزر گئے، یہ ہوتا چلا آیا ہے، اور میر صاحب نے یہ کہنا کہا کہ ہے نا صاحب کہ محبت عشق فضول بن ہے ادب نہیں نہیں مانتا ہے. آتا. ہیں میر صاحب کا میر صاحب کا ہی بیان ہے کہ عشق بن ادب نہیں آتا. کچھ اٹک رہا ہے، انٹرنیٹ جی انٹرنیٹ جی پھنس میں نے رہا ہے. کہا میر صاحب نے فرمایا ہے کہ عشق بن ادب نہیں آتا. تو میں وہی کہہ رہا تھا کہ ان کے جی والد صاحب نے بھی ان کو کہا تھا کہ بیٹا عشق کرو، عشق عشق بن ادب نہیں آتا. تو بہرحال انہی کا وہ شعر ہے کہ سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا، زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا. تو ظاہر سی بات ہے جو اچھی اور سچی محبت کرتے ہیں اس کی بہت ضرورت بھی ہے آج کے اس دور میں، اور جس کا آپ برملا اظہار بھی کر لے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے. تو ادب کی دنیا میں یہ عاشق جب آیا ہے تو کیا سبب بنا لکھنے کا، کس طرح آپ نے لکھنا شروع کیا؟ ظاہر سی بات ہے ایک جذباتی انسان ہیں آپ کے اندر ایک ولولہ تھا، جوش تھا، محبت تھی. ادب کی طرف آپ کا قدم کیسے آیا؟ ادب کی طرف آپ کا رجحان کیسے آیا؟ یہ ساری چیزیں جو آپ کے اندر تھی، ایک ضدی شخص تھا، وہ جب قلم ہاتھ میں لیتا ہے تو یہ کیسے عمل میں آیا؟ یہ کتابیں کیسے وجود میں آئیں؟ اگر آواز کٹ کے آئے تو بتلا دیجیے گا، میں بولتا رہوں گا، آواز نہیں جائے گی. ہو یا رہا ہے کہ ابھی 2-3 منٹ میں آخری باتیں میں نے اس کی ٹھیک سے آپ کی سن لی. انٹرنیٹ گڑبڑ کر رہا ہے کچھ، وہ ابھی صاف ہو گیا. بات یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں بچوں کی کہانی پڑھتا تھا، پڑھنے کا بڑا شوقین تھا، لکھنے پڑھنے کا. جی میرا سب سے بڑا شوق لکھنا پڑھنا تھا. لائبریری میں بیٹھا رہتا تھا، اماں بیٹھی رہتی تھی، دوپہر کو کھانے کھانے نہیں آیا چھٹی والے دن، پریشان ہوتی تھی، کہاں مر گیا جا کے، یہ باتیں ہوتی تھی. اور میں لائبریری میں کتابیں وہ بچوں کی. بہرحال جی ابن صفی سے آپ بھی واقف ہوں گے، واقف. ابن صفی سے بے آپ کو شک. پڑھا ہے آپ نے؟ میں ان کا دیوانہ ہوں. میں نے ان کی پہلی کتاب، شاید میں 9 برس کا ہوں گا یا 8 سال کا ہوں گا، اردو مجھے بہت اچھی آ گئی تھی 6-6.5-7 سال میں. تو وہ میں نے ایک کتاب پڑھی ان کی، خوفناک عمارت. وہ عجیب چیز تھی، میرے بالکل لگ گئی. اب میں تلاش کرتا رہا تھا کس کس کے پاس یہ کتابیں ہیں ابن صفی کی. لائبریری میں میری 10-12 کتابیں تھیں، وہ پڑھ لیں. پھر وہ اتنے پیسے نہیں تھے الہ آباد پیسے بھیج کے اپنی کتاب جو ہے وہ ہم ان کے خریدار بن جائیں، اور جی بس مانگے تانگے کے کام چل جاتا تھا. کلکتے آنے کے بعد سب سے بڑی سہولت یہ ہو گئی کہ کرائے پہ کتابیں ملتی نہیں. تو حالت یہ ہو گئی تھی، تقریباً 3 کتابیں لے کے آتا تھا، اور ساری رات سنیچر کی رات کو، اتوار کو چھٹی ہوتی تھی، پڑھتا رہتا تھا. فجر کے بعد وہ رکھ دی، تینوں ختم کر لی. وہ پڑھی ہوئی پڑھتے رہتا تھا، جو مل جائے. وہ کتابیں میں نے بہت پڑھی. اس سے مجھے ایک صاحب نے بتایا کلکتے میں کہ صاحب وہ آپ کی تحریر پڑھنے سے آپ ابن صفی کا انداز جاتا ہے. میں نے کہا جاتا ہو، کیونکہ میرا تو کوئی استاد ہی نہیں ہے، میں ابن صفی کو ہی سمجھتا ہوں استاد، انہی کی کتابیں پڑھی ہیں. اچھا، جب میں نے بے شک. ادبیات کے امتحان دیے، ادیب ماہر کامل وغیرہ میں گھسا، تو پھر میں نے منٹو کو، عصمت کو، کرشن چندر کو، بیدی کو،
ان لوگوں کو پڑھا معلوم ہوا کہ یہ تو ابن صفی کے پاس عظمت نہیں تھی، ابھی ان کو ایوارڈ مل گیا ہے پاکستان میں، جی ابھی حال میں 4-5 دن ہوئے ستارہ امتیاز ملا ہے انہیں، واہ ملا ان کو ہے، خوش میں ہو رہا ہوں۔ تو بہرحال وہ تو انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے کو دیا گیا ہے ابرار جی کو۔ تو میرا مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ اس طرف جب میں گیا، اور مجھے بچپن سے کہانیاں لکھنے کا شوق تھا، میں تو ایک کہانیاں لکھ کے رسالوں میں بیچتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا چھپے نہیں چھپی، تو ایک کا پتہ بھی چلا۔ تو میں نے 2-3 کہانیاں لکھی اپنی فیکٹری میں بیٹھے بیٹھے، مجھے ڈیوٹی دینا ہوتی تھی، رات کو دیر تک بیٹھا رہتا تھا، اور اس کے بعد ڈھاکے میں کچھ مجلسیں ہوتی تھی مشاعروں کی، ہمارے یہاں ایک دہلی کے شاعر تھے، وہ تو ان سب کا بھی انتقال ہو گیا، بزرگ لوگ تھے وہ گزر گئے، سادن کے بعد کی بات ہے، بنگلہ دیش بننے کے بعد کی۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ ارمان تم اپنے گھر پہ ایک محفل لگا رکھا کرو، مشاعرے کی ہوتی تھی، استاد وہ مشاعرہ ہی تھا، ہم میرے گھر پہ ایک مشاعرہ کی محفل ہوتی تھی، آتے تو آتے جو بھی ہوتا تھا، میری مالی پوزیشن اچھی تھی۔ پھر میں نے جو کہانیاں لکھی اپنی محفل میں کہانیاں سنائی، تو آپ یقین کہہ رہے ہیں کہ نوشاد نوری وغیرہ تھے، حافظ دلوی، وہ دنگ رہ گئے، کہنے لگے ارے ہنسنے لگے، تم نے لکھی؟ ہاں، بولے لا ہمیں دے، ہم بیچ دیں اس کو۔ تو آپس میں کوئی چپکلش بہت ہے، دوسرے لوگ کہتے تھے ان کو مت دینا، اپنے نام سے بیچ دیں گے، یعنی یہ عجیب عجیب باتیں، یہ مجھے بات نہیں معلوم ہوئی کہ ادیب و شاعر جلتے بہت ہیں آپس میں، بہت تعصب ہوتا ہے۔ بہرحال وہ میں 3 کہانیاں لے کے، 4 کہانیاں شاید لے کر میں دلی جانا ہوا میرا، میری بیٹی کی شادی یو پی میں ہوئی تھی، ابھی جو تھی یہاں پر رافیہ، تو جی دلی میں نہیں، وہ پیلی بھیت میں ہوئی تھی، دلی کے بریلی کے پاس ہی ہے، ہمارے رشتے داروں میں۔ تو میں نے ان کو شبا افروز زیدی سے ملاقات کی، آپ جانتے ہوں گے انہیں، ان سے میں نے کہا میرے پاس 4 کہانیاں ہیں، تو انہوں نے مجھے چونک کے دیکھا، کہنے لگے آپ نے لکھی ہیں؟ میں نے کہا ہاں ہاں، تو بولی دکھائیے گا دیکھ لیں گے۔ میں نے کہا میں چلا جاؤں گا پرسوں، کب معلوم ہوا؟ کہنے لگی نہیں ہم اتنی جلدی تو نہیں کر سکتے، اس میں آپ کا پتہ لکھا ہوا ہے نا، آپ کو خبر کر دیں گے۔ خبر یہ آئی ڈھاکے آنے کے بعد کہ آپ یہ بتائیے یہ کہانی آپ نے لکھی ہے یہ کہیں سے نقل ہے؟ اگر نقل ہے واہ تو بدنامی آپ کی ہوگی، ہم آپ کا نام چھاپ دیں گے، اور نو لکھیا جو ہے وہ ہمیں شک ہوتا ہے کہ ایسی کہانی نہیں لکھ سکتا۔ واہ یعنی یہ معیار تھا آپ کی پہلی کہانی کا کہ وہ پہلی کہانی چھپنے سے پہلے؟ جی جی 1983 کے 1983 میں کیا کہانی چھپی ہے 20ویں صدی میں، مئی کے شاید پرچے میں، اس کا نام ہے بھوک کا شکنجا، کوئی آپ عشق کو میں محبت کی بتا کہانی دوں کہ نہیں ہے۔ جی جی نہیں نہیں میں بتاتا ہوں، کیونکہ یہاں بھی بہت بہترین میں کہوں گا کہ جنہوں نے مشرقی خاتون اور بہت سی جو ہماری ادبی رسائل ہیں ان کے ساتھ جڑی رہی ہیں، چشمہ فاروقی آباد آباد صاحبہ آپ آباد کو سن رہی، وہاں اذان ہو رہی ہے یا کیا ہے؟ کہیں کوئی مائک آدان آپ نے آدان آن ہو رہی کیا ہے، ہوا ہاں آدان ہو رہی ہے، میں نے ہے؟ اپنے پوتے سے کہا تھا آواز بڑھا دو، آواز بڑھا دی، جی جی ہاں، مغرب ہو تو گئی میں نا یہ ہمارے کہہ یہاں۔ رہا، جی جی آواز آ رہی تھی تو اب کم ہو گئی ہے، ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ چاہے چشمہ فاروقی صاحبہ ہوں، کیونکہ یہ خود بھی عدالت کر چکی ہیں، دیکھ چکی ہیں، چشمہ فاروقی صاحبہ، میری آواز آ رہی ہے؟ ارے ہاں ذرا ہلکی ہو گئی آدان کی وجہ سے، وہ ادھر کا کان ہاں بند کر ہاں لوں، اچھا اچھا اچھا، تو کھڑکی بند کر میں دو یہ نا۔ کہہ رہا تھا کہ چشمہ فاروقی صاحبہ بھی آپ کو سلام اور دعا دے رہی ہیں، خالد وعلیکم ندیم السلام۔ صاحب بھی آپ کو سن رہے ہیں، انیس صاحب ہیں، انیس نعیم انیس صاحب کلکتہ سے، ماشاء وہ اللہ کہہ میرے رہے ہیں، دوست ہیں، وہ میرے دوست جی ہیں۔ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ملاقات کروا دی، شکریہ، اور نگار عظیم صاحبہ آپ کو دیکھ بھی رہی ہیں، سن بھی رہی ہیں، اور آپ کی گفتگو کو انہوں نے اچھی گفتگو قرار دیتے ہوئے کمنٹ کیا ہوا ہے، حمید کھانڈے صاحب آپ کو سن رہے ہیں، اور فاطمہ خاتون صاحب آپ کو سن رہی ہیں، انیس صاحب تو بہت ہی خوش ہوئے ہیں، باقی نصرت علی خان صاحب جو ہیں قاضی صاحب، وہ یہ تمام تر شباب صاحب ہیں، ارشاد شفیق صاحب ہیں، خورشید حیات صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ مرزا ندوی صاحب ہیں۔ میں کہنے کا یہ ہے کہ چاہے چشمہ فاروقی صاحبہ ہوں، کیونکہ آپ نے
जो पहली कहानी की बात की, मैं उसी की तरफ लौट आऊंगा, क्योंकि आपकी तरफ शोर बहुत था, इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं बोलता रहूं, क्योंकि आपकी आवाज़ जो थी वो कहीं ना कहीं हमारे नाजरीन को भी उतनी साफ नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए मैं बोल रहा था। शोर है यहाँ। अब मैं चाहूंगा, अब आप उसी तरफ लौट के आए कि ये जो आपने चार कहानियां लिखकर दिल्ली वालों को दी और उन्होंने खत आपको लिखा, क्या ये कहानी वाकई आपकी है? तो आपका रद्द अमल क्या था? मैं असल बात यह है कि मुझे अपने ऊपर एतमाद हमेशा से रहा है। जी। उनका जब खत पढ़ के ना मैं गुस्सा हुआ, बल्कि मैं मुस्कुराया, हंसी आई मुझे। मैंने बोले कहा कि मोहतरमा, ये मेरी खुद की लिखी हुई कहानी है, अगर आप कहीं भी इसमें देखें कि नकल है तो आप जो चाहें मुझे सजा दें, मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। आप बेफिक्र रहिए, वाह। ये कहानी मेरी अपनी है। उसके बाद फिर वो मेरा वहां सिलसिला बैठ गया। वो फिर लिखने लगी कि मैं मुझे फिर डिप्रेशन हो गया। मैंने बताया ना मेरे हालात कुछ ऐसे जिंदगी थे, बंद हो गई जी कहानी है। जी। फिर वो लिखती गई। फोन टेलीफोन सिस्टम नहीं था। टेलीफोन सिस्टम था तो वो बहुत महंगा था, वो ट्रंक कॉल करना पड़ती थी। तो वो उन्होंने कई खत भेजे, खतों किताबत होती रही। उनको लिखा मैं अभी डिप्रेशन का शिकार हूँ। और उससे जब मैं निकला तो फिर मैं कुछ दिन तक बंद रहा मेरा लिखना। बहरहाल के बाद सिलसिला जो है, मजे की बात यह है कि मैंने इश्क और मोहब्बत पे ज्यादा जोर नहीं दिया। हाँ, टचिंग आप मेरी मेरे ख्याल से 8-10 कहानियों में देखेंगे जज्बाती, वो ऐसी जिसमें कहीं न कहीं समाज का उसमें दखल हो जाता है, और समाज जो है वो अपने पंजे गाड़ के कहीं न कहीं गड़बड़ करता है। बाकी जो एक एक आम जो जिसको इश्क मोहब्बत आमियानापन जो है, वो मैंने कहीं भी इजहार नहीं किया। अच्छा, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मैंने सेक्स का बहुत मुताला किया उसके बारे में। यानी इंसान की थिंकिंग, छोटा बच्चा किस तरह से सोचता है, फ्राइड को बहुत पढ़ा मैंने। बड़े होने के बाद क्या हालात हो जाते हैं, जवानी में जब गुस्सा आता है तो मियाँ बीवी में झगड़ा सेक्स का होता है या किसी और वजह से हो जाता है। यानी बहुत सी चीज़ें थी मेरे दिमाग में बैठी हुई थी। तो वो लेके मैंने कई कहानियाँ लिखी। और परछाइयाँ जिसका आपने एक दो बार अभी तस्करा किया, आप किताब पढ़िएगा। वो फ्राइड के जी आइडिया से मैंने ली। फ्राइड को पढ़ने के बाद जी। कलकत्ते में उसका जब मैंने इजरा किया था, तो कुछ लोगों ने उसका बात को कहा था कि भाई हाँ, ये बड़ी अच्छी कहानी आई है सामने। और इंसानी जो एहसासात हैं, वो जज़्बात वो सामने आए हैं। तो ज़्यादातर मैं यही देखता हूँ कि इंसान का जो सोच है, मेरी और आपकी जो जिसकी है मेरा कैरेक्टर, वो किस परेशानी में है, किस खुशी में है, किस तरह से वो अपनी अदायगी करता है, सिर्फ़ मेरी कहानी का राज़ ये है। और रह गया कि जो समाजी जो प्रॉब्लम है, समाजी जो परेशानियाँ होती हैं, वो मेरा सारा मतलब ये है कि उसी तरफ मेरी सोच है, वही सोचता हूँ। सीखा इब्ने सफ़ी से है, लेकिन इब्ने सफ़ी की कोई बातें मुझ में नहीं आई। ज़बान आ गई खाली। थिंकिंग आई है, हाँ, ये बात मानूँगा कि ग्रेट थिंकिंग थी उनकी। बेशक, क्योंकि जो बड़ा अदीब होता है, जो बड़ा शायर होता है, जब इंसान उसको पढ़ता है तो कहीं ना कहीं शऊर, लाशऊर, तहतल शऊर में उसका अक्स, या उसका मैं कहूँगा कि असर जो है, तासुर जो है, वो अपनी तहरीर में ज़रूर निकलता है। इसीलिए शर्त भी थी कि आप इतने हज़ार अशार जो हैं याद करें, फिर जाके आप शायर कहलाते हैं। इस बीच में हमारे नुसरत अली खान काजी साहब ने एक बहुत ही अच्छा कमेंट किया है कि अफसोस कि हम 5 मिनट नेट बंद हो जाए तो बहुत कम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन आज़ान हो रही थी तो हमें पता नहीं चला। तो जाहिर सी बात है, माजरत चाहते हैं हम भी, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि कुछ डिस्टरबेंस हो रही है, तो मैं इसीलिए चाह रहा था कि आप चुप हो, मैं बोलूं कि कुछ समझ आए कि क्या हो रहा है। कहीं डबल वो तो नहीं खुला हुआ है? कभी होता है कि घर में हम एक ही जगह बैठ के सारे सुन रहे होते हैं, तो वो पंखा आवाज़ चल रहा था, गड़बड़ हो इससे भी जाती फ़र्क हुआ है। अभी मेरे बेटे ने पंखा बंद कर दिया, छत का पंखा है। खुला हाँ हुआ हाँ था, हाँ। इससे भी जी फ़र्क जी। था। तो अभी अभी बंद किया है। कोई कोई हाँ, आवाज़ अच्छी कोई हो बात गई। नहीं। तो नुसरत साहब, इंशाल्लाह आइंदा और मज़ीद ख्याल रखेंगे हम। तो मैं चाहूँगा कि ये जो कहानियाँ जब आपकी मंजर आम पर आना शुरू हो गई, बेशक क्योंकि इतनी आपने किताबें लिख दी हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस पे भी आप ज़रूर रोशनी डालें कि क्या इनमें से कोई कहानी, कोई किताब
کسی ادبی نصاب کا حصہ بن پائی ہے کسی کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں؟ کہیں آپ کے دوست احباب اس کی پذیرائی کے لیے کچھ، کیونکہ انسان لکھتا ہے اپنی تسلی اور تشفی کے لیے، لیکن کیا ان میں سے کوئی کتاب، کہانی، کوئی کہیں ہمارے نصاب کا حصہ بن پائی ہے؟ جی جناب، جی میرا عرض یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں اردو تو مفقود ہے. اردو آئی ہے، یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے، اور یونیورسٹی میں جو لڑکے، ان کو فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ اردو کا ایگزام دینے سے ان کا گرینڈ ٹوٹل بڑھ جاتا ہے. لیکن اردو میں سمجھتا ہوں ان کو اچھی نہیں آتی. اب اس میں کچھ لڑکے ایسے ہیں جو دینی مدارس کے پڑھے ہوئے جاتے ہیں، جو دینی مدارس سے جاتے ہیں ان کا شوق اور بڑھ جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے ان کے، وہ اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو یہ گروپ بھی ہے یونیورسٹی میں. اور یہ پروفیسر جو ہیں ابھی 5 جو ان میں چیئرمین بھی یہ سب مدرسے کے ہی پڑھے ہوئے ہیں. تو یہ اور راجشاہی یونیورسٹی ان سب سے میرے لنک ہے، میرے گھر آتے ہیں اور میں بھی ان کے مکان پہ. کورونا کی وجہ سے ہم نہیں جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے تمام باتیں مجھے معلوم ہے. ڈھاکہ یونیورسٹی میں میں اپنی موضوع سے ہٹ نہیں رہا ہوں لیکن ایکسپلین کر رہا ہوں. ڈھاکہ یونیورسٹی میں میری معلومات میں پہلے یہ آیا تھا کہ اسکرپٹ جو ہے وہ بنگلہ ہی ہوتا ہے، یعنی بنگلہ تحریر میں ہی رسم الخط میں اسی میں لکھاتے ہیں. وہ بات بالکل تھی. اب وہاں تبدیلی یہ آئی ہے، مدرسے کے لڑکے جب بڑھ گئے تو دونوں طرح سے ہوتا ہے. میں نے پروفیسر صاحب سے، ربانی صاحب کے یہاں، آپ کے یہاں سے پروگرام ہوا تھا، ان سے کورونا سے پہلے 5-6 مہینے بات کی تھی. انہوں نے بتلایا یہ کہ جن لڑکوں کو یہاں تو اصل میں اسکول سے یا کالج سے نہیں ہے، یہاں نفرت بہت ہے، ابھی بھی ہے نفرت. تو اردو نفرت سے؟ کا عالم یہ ہے کہ باہر ہم لوگ اردو نہیں بولتے ہیں، اپنے محلے میں بول لیتے ہیں. لوگ جانتے ہیں کہ ہم نان بنگالی ہیں، بہاری ہیں، لیکن اردو نہیں، کہیں نہیں سنیں گے آپ اردو بولی نہیں جاتی ہے. اور آپ کا اردو سے چہرہ. دیکھیے، اس سے پہلے بھی 2 مہمان ہمارے بنگلہ دیش سے اس پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں. ایک سلام حمید صاحب اور دوسرے ہیں محمد غلام ربانی صاحب. تو جی جناب. میں ہاں، ان سے بھی یہ سوال کر بیٹھا تھا کہ یہ اردو سے نفرت کی وجہ کیا ہے. مطلب ظاہر سی بات ہے، کبھی کبھی ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ دیکھیے جی، مسلم میجورٹی جہاں ہے تو وہاں اردو ہے، یا ہم کبھی کبھی یہ سنتے ہیں کہ مسلمانوں کی اردو ہے نا. مطلب اکثر یہ سوال ہمیں ہندوستان میں سننے کو ملتا ہے کہ جی اردو مسلمانوں کی زبان ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. وہ چاہے ایران ہو، عراق ہو، سعودی عرب ہو، بنگلہ دیش لے لیجئے، انڈونیشیا لے لیجئے، جو مسلم ممالک ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں اردو نہیں ہے. تو آپ کی زبانی میں یہ سن رہا ہوں کہ وہاں بھی اردو سے نفرت ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے، آپ کا جو سوال جو تھا وہ یہاں پر تھوڑا سا ٹرن لے رہا ہے، گھوم رہا ہے، مجھے جواب دینا پڑے گا، اور یہ جواب میرے لیے ضروری ہے. جی جواب یہ ہے کہ 1921 میں ڈھاکہ یونیورسٹی قائم ہوئی. تو اس جی زمانے میں آپ کو یہ انداز ہوگا کہ ہندوستان میں اردو کا چلن بخوبی تھا، اور اردو کا ہی تھا. یہاں اردو جی بھی قائم ہوئی، اور ان لوگوں کے نام لینا، میں یاد کر کے نام بھی لوں تو کوئی فائدہ نہیں. اردو میں یہ سمجھ لی کہ ڈھاکہ یونیورسٹی قائم ہوئی تو اردو بھی تھی، چلتا رہا معاملہ. اب آہستہ جا کے یہ ہوا کہ بنگالی قوم جو تھی یہاں کے، بنگالی قوم سے مطلب جو ویسٹ بنگال کے ہندو بنگالی ہیں، وہ انگریزوں سے انہوں نے تربیت پائی تھی. ان کی تھنکنگ، ان کی سوچ اور ان کا ادب، ان کی ہر چیز اعلیٰ قسم کی تھی. یہ بڑا بیکورڈ قسم کا ایریا تھا. مسلمان یہاں کے غربت کا شکار تھے، اور یہاں جو ذمہ دار تھے وہ سب ہندو تھے، انہی کی رعیت تھی. تو آپ اس کا انداز لگا لیں کہ ان کی ذہنی کیپیسٹی یا ان کی تعلیمی معیار کیا ہوگا. اردو تھی، جی باہر سے لوگ بھی آتے تھے، یہاں رہتے تھے، اردو پڑھائی جاتی تھی، سلسلہ چل رہا تھا. اب پاکستانیوں سے اس دن، یہ میرے پنجابی بھائی بھی سن رہے ہوں گے، اب میرے بہت دوست ہیں پنجابی، یہ اسی لنک سے، مطلب یہ ہے کہ ادبی لنک سے. تو ان سے ایک زبردست غلطی ہوئی، ان کے جو ان کی خواہشات کا احترام نہیں کیا گیا.
1948 में पाकिस्तान यानी बंटवारा हुआ, और 51 में रंजन करके कौन साहब थे असेंबली में, उन्होंने आवाज उठाई कि राष्ट्रीय भाषा बांग्ला होवे, यानी हमारी जो कौमी जबान जो है वो बंगाली होगी। आग लग गई, क्योंकि पहले जो नारा था वो था आपका हिजरत करो, हिजरत के लिए आपको आपकी जुबान, आपका ईमान और आपकी जुबान, ये सब चीजें आपकी जान, आपकी जुबान, आपका ईमान ये महफूज हो जाएगा। तो वो उसको महफूज करने के लिए तो यहाँ आए थे, हम अपने साथ उर्दू लाए थे। अब यहाँ पर उन्होंने जो किया, तो बहरहाल उसके बाद में जिन्ना साहब ने आके तकरीर करी कि नहीं, यहाँ पर पाकिस्तान की जुबान उर्दू और सिर्फ उर्दू होगी। द लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान मस्ट बी उर्दू। वो तो ठीक से बोल भी नहीं सकते थे। तो इस किस्म की बातें जब सामने आई, वो बहरहाल उर्दू रह गई, लेकिन एक बुनियाद एक पड़ गई, एक फोड़ा जो था वो उठने लगा। और एक बात हिम्मत करके मैं कह दे रहा हूँ, जब बांग्लादेश बन गया तो यहाँ एक अखबार आता था, मॉर्निंग न्यूज। मॉर्निंग न्यूज में मैंने खुद पढ़ा है, ईस्ट पाकिस्तान फाइल क्लोज्ड, यानी ईस्ट पाकिस्तान का फाइल जो है बंद कर दिया गया। उसकी जो तफसील थी वो ये थी कि जब से पाकिस्तान बना था, जब से ईस्ट पाकिस्तान का एक फाइल काम हो रहा था उस पर, बांग्लादेश बनने के बाद उसकी जरूरत नहीं रही, वो बंद कर दिया। उसमें उसकी तफसील भी थी। बात आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये कहाँ से हुआ था। और इसमें कोई शक नहीं है कि अब जाके मोदी साहब ने जाहिर कर दिया कि हिंदू मेंटेलिटी क्या है। हालांकि मैं इसको अभी भी नहीं मानता, हिंदू मेंटेलिटी खराब नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं। तो उस चीज से कांग्रेस तो इस टाइप की नहीं थी, मगर वहां लोग तो थे उस तरह से। बहरहाल ये होता रहा, होते 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 यहाँ पर फोड़ा पकता रहा। और फिर एक तहरीक चलाई कि यहाँ तो इनकी फौज नहीं है बंगालियों की, पुलिस में बहुत कम आदमी है, तो इन्होंने स्टूडेंट को इस्तेमाल किया। और जब वहां पर यहाँ हमारी गवर्नमेंट की नजर नहीं पड़ी, हमारी से मतलब यह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की, उसने देखा ही नहीं कि बंगला में क्या लिटरेचर आके किस तरह से इनका दिमाग खराब हो गया है, क्या मीटिंग हो रही है, क्या इन्हें अवॉइड करते चले गए, अपने आप को पहलवान समझते रहे कि कुछ नहीं कर सकेंगे, एक लात मारेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। ये बहुत अजीब सी बात थी, और यानी ताकत का जोन। और उधर एक प्लानिंग हो रही थी। आखिर को ये हुआ कि वो एक दिन लड़के खड़े हो गए, उन्होंने क्या कहते शोर मचाना शुरू करा, और उर्दू लैंग्वेज होना चाहिए, अयूब खां का जमाना था, तोड़ फोड़ शुरू होती थी। 21 फरवरी तो बाद में वहां 21 फरवरी से भी शुरू किया उन्होंने कि जितने उर्दू के साइन बोर्ड होते थे उनको जला देते थे, आग लगा देते थे। वो हम लोगों के तो सब उर्दू में लिखे होते थे। बहरहाल डर खौफ हमारे अंदर बैठा। वो होते होते ये हुआ कि 21 फरवरी को बाकायदा अयूब खान ने ऑर्डर कर दिया कि मैंने शूट एट साइट, गोली चला दी गई। शायद 4 लड़के मारे गए मेरे ख्याल से, 3 या 4। तो तब शहीद मीनार भी अभी बना हुआ है। वहां से लेके एक जो बंगला में आंदोलन कहते हैं वो चल गया, और होते 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 बात यहाँ तक पहुंची कि बांग्लादेश बन गया। तो बात उर्दू की हो रही थी। पाकिस्तान की जबान उर्दू, बिहारी यानी नॉन बंगाली जो आए हुए थे वो सब उर्दू स्पीकर। ये नहीं चाहते थे कि यहाँ की जुबान कौमी जुबान बंगला हो जाए। तो आप ही तरह सोचिए, क्या ये हम चाहते उस वक्त? हम नहीं चाह सकते थे। हम तो आए थे उर्दू बचाने के लिए, वहां हमारी उर्दू बर्बाद हो रही थी। खैर, तो यहाँ पर जब ये ऐसा हुआ, और उसके बाद में फिर एक एक वक्त आया कि बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश बनने के बाद सारा जोर जो था वो पाकिस्तान की नफरत और पाकिस्तान की जुबान उर्दू उन पे और हम पे आ गया। हम उर्दू स्पीकर थे, हमें जान पहचाना मुश्किलें हुई। हम उसको अभी मैं कहना नहीं चाहता कि क्या क्या हुआ, वो छोड़िए। और उर्दू की बात हो रही है, उर्दू यहाँ बिल्कुल बंद कर दी गई। उर्दू स्कूलों को बंगला में ट्रांसफर कर दिया गया, और ढाका यूनिवर्सिटी से भी, कॉलेज से भी, हर जगह से बंद हो गई। फिर कुछ दिन बाद ख्याल आया तो उर्दू ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाने लगी। मैंने अभी बताया है कि बंगाली लड़के जो हैं स्क्रिप्ट उनका अभी भी बंगला ही होता है, और पढ़ते उर्दू हैं। तो फायदा ये होता है उनका ग्रैंड टोटल बढ़ जाता है,
کہیں جائیں گے باہر تو لینگویج ایک زیادہ ہو جاتی ہے ان کے کورس میں، اور ایک زیادہ پڑھا۔ آج تو پاکستان کا بھی عمل دخل نہیں ہے، تو کیا لگتا ہے کہ کچھ ہم مطلب مستقبل میں کوئی اردو کی کچھ شان و شوکت بحال ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، یا وہ نفرت ابھی بھی برقرار ہے؟ آپ کے سوال کے لیے میں منتظر ہوں، میرے ذہن میں جو آپ کے، میرا اصل میں آئیڈیا یہی ہے، میں پہلے ہی سوچ جی لیا کہ جی آپ کیا کیا سوال کریں گے، یہ آپ کا سوال معقول ہے۔ تو جس پوسٹ پہ، جہاں جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہوں، آپ کو یہ سوال کرنا ہی چاہیے۔ دیکھیے، میں شیخ دیکھیے، چلی میں بھی نہیں ایک ہوں۔ میں بھی ایک اسکالر ہی کی حیثیت سے، کیونکہ ہاں، ہمارے بہت سے چاہنے والے، ہم خود اردو میں مان جب لکھنا چاہتے ہیں تو میں اردو کو ایک بہت واسٹ زبان سمجھ کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ زبان کسی ایک خاندان کی نہیں ہو سکتی، کسی ایک ملک کی، کسی ایک سماج کی نہیں ہو سکتی، یہ زبان ہے تو جس کو پیاری لگے، جس کو اچھی لگے، وہ بولے، سنے، لکھے۔ اس اعتبار سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا اب ٹھیک ہے۔ یہ نفرتیں؟ ہاں دیکھیے، میں نے ابھی کہا کہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں پروفیسر صاحب بنگالی ہیں اور مدرسے سے آئے ہیں۔ جی جی اردو کا لنک اسلام سے ہو گیا ہے ہمارے بر صغیر جی میں۔ جی جی بالکل اگر آپ کو اسلام سیکھنا ہے تو اردو پڑھنا ہے، پھر بعد میں آپ، بالکل وہ فارسی میں بھی ہوتا تھا، فارسی تو کنار ہوتی جا رہی ہے، لیکن کیونکہ عربی سے اسلام آیا ہے لہذا عربی ضروری ہے۔ ذرا ایک سیکنڈ پانی پی لوں۔ ہم بھی اسی لیے اکثر لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھیے، عربی ہماری زبان نہیں رہی، فارسی ہمیں آتی نہیں، اردو کو تو بچا لو، اردو کے ذریعے سے اپنے اسلاف، اپنے جو بزرگ ہیں ان کے کچھ جو مخطوطات ہیں، جو کچھ چیزیں ہمارے پاس ورثے میں ملی ہیں، وہی پڑھ کے ہم شاید آگے بڑھ پائیں۔ تو میرا جو جواب مجھے دینا ہے بہت ضروری، جی وہ جواب یہ جی ہے کہ میں اپنے آپ کو شیخ چلی نہیں سمجھتا۔ میں جی محبت بہت کرتا ہوں اردو کے لیے، اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے کئی لاکھ روپے اردو کے لیے خرچ کیے ہیں اب تک، کتابیں چھپوانے میں، اردو کے معاملات میں۔ میں سیدھی بات بتا دوں، میرے پاس پیسے ہیں، میں خرچ کر دیتا ہوں، میں اپنی شیخی نہیں مار رہا ہوں، جی لیکن یہ بتا رہا ہوں میں شیخ بہت چلی نہیں ہوں۔ اردو بہت یہاں اچھی پر بات ہے۔ نہیں پھیلے گی۔ اردو اردو ہے، یہاں نہیں پھیلے گی۔ ہاں، اب دوسری شکل ایک اور آ رہی ہے۔ یہاں ٹی وی چلتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہاں کے بچے بنگلہ ٹی وی کے مقابلے میں ہندی ٹی وی جو ہے زیادہ اٹریکٹیو ہے، تو ان کے چھوٹے بچے ہندی بولنا سیکھ جاتے ہیں۔ اگر ہم کہیں پر اپنے بچوں سے کسی سے بات کرتے ہیں تو چھوٹا بنگالی بچہ جو ہے تو وہ بولتا ہے اپنے ہندی کو تھا بولیں کہنو، یعنی کہ آپ ہندی کیوں بول رہے ہیں، اب بول رہے ہیں اردو۔ ٹھیک میری بات سمجھ گئے ٹھیک آپ؟ تو وہ یہ چیز تو یہاں آئے گی، اور بنگلہ دیش کوشش کر رہا ہے روکنے کی۔ جتنے پروگرام ہندی والے ہوتے ہیں ٹی وی میں، یا آپ لوگ کوئی روک نہیں سکتا اس کو، انٹرنیٹ سے آتے ہیں جو بھی ہے، وہ اس کی جگہ جی پہ بنگالی پروگرام یا کلکتے کے بنگال کے پروگرام، جیسے موٹو پتلو ایک پروگرام ہوتا تھا، وہ خالص ہندی میں ہوتا تھا، وہ ہمارے بچے، یہ چھوٹے بچوں نے سب نے دیکھا، دیکھتے ہی ہیں۔ اب وہ کلکتے جی سے جی موٹو ہو گیا پتلو ٹرانسفر، یہاں پر موٹو پتلو خوب دیکھ رہے تھے، اور اس کا ذریعے تھے وہ ہندی سیکھ رہے تھے، اب یہاں پر بنگلہ میں ہونے لگا۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہنے کا، جو تھنکنگ ہے، جو سوچ ہے، یعنی جو پالیسی بناتے ہیں، ان کی پالیسی یہی ہے کہ اردو یہاں نہیں پھیلنا چاہیے، نہیں بڑھنا چاہیے، انہیں پیار نہیں ہے اردو سے۔ اچھا، اب آپ آئیے پھر کیوں ہے یہ ڈھاکے میں کیوں پڑھائی جا رہی ہے، یہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں، یہ پروفیسر وغیرہ؟ واقعی اردو میں اتنی جان ہے کہ جو بس وہ ایک ایسی حسینہ ہے کہ جس نے اس کی نقاب اٹھا لی وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ واہ، بات ہے بے شک۔ کہ میں نے بڑی پیارا میرے بعد مثال آ گئی دماغ میں۔ میرے پروفیسر جتنے بھی ہیں، یہ جب شعر پڑھتے ہیں غالب کے، اقبال کے، میر کے، تو ان سے تلفظ میں غلطی ہوتی ہے بے شک، لیکن یہ کیونکہ اردو پڑھے ہوئے ہیں اس کا مطلب بھی سمجھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور یہی لوگ اردو کو جہاں تک چل سکے گی چلائیں گے، اپنی اولادوں کو بھی پڑھائیں گے۔ یعنی اردو ایسے ہی رہے گی جیسے جاپان میں ہے، یونیورسٹی میں وہاں پڑھائی جاتی ہے، آپ کے علم میں ہوگا، 2 یونیورسٹیوں میں ہے، چائنا کی شاید 3-4 یونیورسٹیوں میں ہے، اس میں ہے، جرمنی میں ہے، یورپ میں بہت جگہ ہے، انگلینڈ میں تو اچھی خاصی ہے، امریکہ میں بھی ہے۔ میں نے پیاسی ندیہ ایک پروفیسر ہیں اردو کی،
अमेरिका में उनको इंतसाब किया है। तो किताब में आप देखिएगा, प्यास दिया, वो आपके पास किताब पहुंची कहाँ है, भेजूं कैसे? बहरहाल जी उनके जी नाम में है। तो नाइला मकसद ये है कि और ना, मुल्कों में जो उर्दू है, मैं मालदीव की और इन जजीरों की बात नहीं करता, लेकिन जो यूरोप हमसे अलहदा है, वहाँ जो उर्दू है, यूनिवर्सिटी है, तो ढाके में भी या बांग्लादेश में भी ऐसी होगी। इसमें अब इसमें एक सियासी पहलू मैं आपको दिखाऊं। जी सियासी पहलू ये है बहुत कि मैं बराबर मैं जाता आपको था। जी जी मैं आपको बताता चलूं, नाइला बतूल साहब हैं कोई पाकिस्तान से, वो भी कह रही हैं कि जुबान किसी एक शख्स की नहीं हो सकती, किसी एक मुल्क की नहीं हो सकती है। पहले तो इस जुबान के साथ जो तासुब है वो दूर करना पड़ेगा। और नुसरत खान काजी साहब जो हैं वो भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी हिंदी बनाम उर्दू या उर्दू बनाम हिंदी, इस तरह का हमें अक्सर सुनने देखने को मिलता है। हिंदी फीचर फिल्म तो होती वो सारी उर्दू में ही है। गाने जो यहाँ नगमात हैं तो ये भी हिंदी बनाम उर्दू, तो ये जो चल रहा है, जाहिर सी बात है हम किसी जुबान के मुखालिफ नहीं हैं, किसी कल्चर के मुखालिफ नहीं हैं। हम चाहते ये हैं कि जो भी तहजीब याफ्ता जुबानें हैं उनको परवान चढ़ने दिया जाए। तो यही चीज़ जो आप कह रहे थे, मैं चाहूँगा कि उसी को आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि मैं नाइला बतूल साहब का कमेंट पढ़ के ही आपको आपकी गुफ्तगू रोकी थी कि ये कह रही हैं कि ज़ुबान किसी एक मुल्क या किसी एक शख्स की नहीं हो सकती है। इसके साथ जो तासुब का एक टैग लगा हुआ है उसको हटाने की ज़रूरत है। और मैं चाहूँगा कि आप भी इस पर रोशनी डालें, और बिलखसूस इस वक्त जो आपने पस मंज़र बताया बहुत ही बेहतरीन, कि किस तरह से उर्दू के साथ जो भी मतलब उतार चढ़ाव रहा, जो भी उसके साथ मसाइल पेश रहे, यानी जो भी आपने इसका पस मंज़र बताया, तो अब मैं मंज़र की भी बात करना चाहूँगा। जो हमने आपको कहा भी था कि बांग्लादेश में उर्दू की मौजूदा सूरत हाल क्या है, जो पीछे गुजर गई वो कहानी आपने बहुत खूबसूरत बताई, बहुत दर्दनाक बताई, और हमारे इल्म में भी बहुत इजाफा हुआ। तो इसी के साथ जुड़ते हुए आइंदा और इस वक्त उर्दू का क्या हाल है, उर्दू की क्या सूरत हाल है, इस पर भी आप अपनी निगाह दौड़ाएं और अपने एहसासात और जज्बात का, जो मैं कहूँगा कि इजहार करें। देखिए, मेन चीज, मैंने एक नज़म भी लिखी, और वो नज़म पढ़ाने का तो मौका नहीं है, बात बढ़ रही है। तो उस नज़म में मैंने ये इजहार किया था कि जब हम अपनी उर्दू साथ में लाए, तो बांग्ला जुबान एक तो छोटी जुबान थी, दबी, सारा काम तो उर्दू में जी होने लगा। तो जब जिसकी मादरी जुबान है, उसको उसका एहसास होगा ना, तो उस जी एहसास ने एक वलवला पैदा किया, एक जज्बात हुए, और उसी को लेके बात बढ़ते बढ़ते बांग्लादेश बना। बांग्लादेश सिर्फ जबान की मोहब्बत में बना है और किसी बात में नहीं बना है। वाह। इन लोगों ने अपनी जबान से इस किस्म की मोहब्बत की है, अपनी जानें तक दे दी। तो इनको अल्लाह ही ताला ने इनाम दिया कि इनको देश मिल गया, इनका देश बन गया। तो बात यह है कि अब जब ये उर्दू को आगे बढ़ाएंगे, कब बढ़ाएंगे, क्यों करेंगे, वो इनका टारगेट ठीक है कि यूनिवर्सिटी में है। अभी ढाका यूनिवर्सिटी में है, राजशाही में है, और यहाँ पर 2 में है, तो यहाँ पर 5 यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। मेरी बात समझे, लेकिन ये नामुमकिन है कि ये सिलसिला तालीम नीचे से शुरू कर दें, ये नामुमकिन है। क्यों? कि इनका ये अब बहुत काम कर रहे हैं बांग्ला में। ये बांग्ला पुरानी बांग्ला नहीं रही, ये बहुत जी ज्यादा काम कर रहे हैं। जिस तरह से हिंदी में काम हुआ, आपकी उम्र अभी कितनी होगी, 45-50? आपसे पूछ 40, रहा हूँ, हैं? 40 चालीस 40 हो गई है इस। 40। हाँ तो आपने अपने हिंदुस्तान में बहरहाल आप तो कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, आपने तो और दौर उर्दू का देखा ही है और देख रहे हैं। मैंने जी उर्दू का बहुत अच्छा दौर देखा है, और उसी से परेशान हो के मैं, ये समझिए, मैं भी, मेरे जहन में एक बात थी, यहाँ उर्दू नहीं रही, यहाँ नहीं रहेंगे। तो बहरहाल मकसद ये है कहने का कि अपनी जुबान से मोहब्बत सब कुछ होती है। यहाँ की हालत ये है कि अगर आप किसी यानी अभी इलेक्ट्रिक बिल में भी बंगला में कर दिया, आपको कहीं पर बैंकिंग जितनी है सब बंगला में होती है यहाँ पर। बात समझ रहे हैं आप? यहाँ के सारे सरकारी काम बंगला में होते हैं। वो जो फॉरेन जो
जो करस्पॉन्डेंस होते होंगे वो तो जाहिर बात है कि इंग्लिश में होते होंगे, लेकिन अभी हर जगह बंगला है, बंगला में तकरीरें होती हैं, बंगला में बात होती है, बंगला में काम होते हैं। बंगला को समझते हैं नौमौलूद है, अभी इसको आगे बढ़ाना है। जब इनके जहन में ये चीज़ है तो आपको सरकारी तौर पे पनपने का मौका नहीं देंगे। फिर आप ये सवाल उठाएंगे फिर ढाके में और वहाँ यूनिवर्सिटी में क्यों है, वो बिल्कुल उसी वजह से है कि जापान वालों को क्या पड़ी थी या चाइना वालों को या किसी दूसरे मुल्कों को जो अपने यहाँ उर्दू रखते हैं, इस किस्म के लिए एक स्टैंडर्ड जो वर्ल्ड का है वो रखना पड़ता है और बताना पड़ता है कि हम हमारे यहाँ है। अलावा उसके उनका ऊपर जो एक तिलक लग गया था कि इन्होंने उर्दू मिटा दी, मैं उस तरफ जा रहा था लेकिन बात घूम गई। कलकत्ते मैं जाता था, लोग मुझसे पूछते थे, मैं कहता था उर्दू नहीं है। अब हमारे घरों में उर्दू घुसती जा रही, बंगला घुसती जा रही है। तो फिर वो मेरे जाने के फौरन कुछ दिन बाद एक साहब गए, प्रोफेसर मंसूर साहब हैं, उनके यहाँ गया तो कहने लगे अरे अरमान भाई यार देर से आए हो तुम, मालूम है कलकत्ते आए वो कल एक साहब आए थे और वो कल चले गए, परसों उनकी तकरीर मेरे यहाँ हुई थी। तो उन्होंने तो दबंग होकर कहा कि नहीं हमारे यहाँ तो उर्दू है, हम तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा भाई मैंने कब कहा कि नहीं पढ़ाते हैं, उनसे पूछो क्या स्टूडेंट तो दिखाओ। जो उर्दू पढ़े हुए स्टूडेंट आते हैं दीनी मदरसों के, वो उर्दू खूब जानते हैं, किताब पढ़ के बता देंगे। और जो क्या कहते हैं जिनको ये पढ़ा रहे हैं बंगाली लड़के जो हैं, जो नीचे से पढ़ के नहीं आए, बगले में उर्दू पढ़ते हैं। बस तो वही तो मैंने पहले से बात कही है। तो वो कहने लगे हाँ यार ये बात तो ये है, इस तरह की बातें होती नहीं। ये इशारा मैं क्यों दे रहा हूँ कि इन्हें बाहर बताना है कि हम उर्दू पढ़ाते हैं। बात समझ रहे हैं आप? ठीक। जी जी बेशक। और यहाँ आप ये उम्मीद रखें कि उर्दू फैल जाएगी या उर्दू तालीम एक आम हो जाएगी, ये सब नहीं हो सके। मैंने अपनी किताब का एडिशन बनवाना था, क्योंकि किताबें तो मैंने दे दी थी, मैं कंप्यूटर से कराता हूँ। तो घूमता रहा, कहिए वो अरबी समझते हैं, मैं भी अरबी कह देता हूँ। तो वो आखिर को वो जानते नहीं है, पेज उल्टा पल्टा कर देंगे। तो कुछ बने बनवाए उनके पास बैठा दिया, इसमें की मुश्किलें हैं। अब चाहें कि ये मुश्किल दूर हो जाए, नहीं होगी। हम जैसे लोग हट जाएंगे, हमारे बाद के हमारे कुछ बच्चे जो हैं ये भी जब हट जाएंगे तो उर्दू कहाँ रहे। बंगाली दीनी मदरसों से जो निकलेगी, अब दीनी मदरसों में भी पॉलिटिकली दबाव भी है। ये इसकी बात पॉलिटिकल में मैं जाना नहीं चाहता, इसको छोड़िए। सवाल आपका अगर मेरे ख्याल तो से मैंने जवाब पूरा दे दिया है तो दूसरा सवाल कर लीजिए। जी जी, मैं यहाँ ये भी चाहूँगा कि क्योंकि आपसे गुफ्तगू बड़ी ही इल्मी और अदबी माहौल में हो रही है और आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपने सवालात को भी यानी जो हमारे सवालात हैं उनको बेहतरीन तरह से आप तसल्ली बख्श जवाब भी दे रहे हैं। अ, इस वक्त मौजूदा दौर को मद्देनज़र रखते हुए उर्दू की अहमियत और अफादियत को भी मद्देनज़र रखते हुए आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा उर्दू के हवाले से? उर्दू के देखिए आने वाली नस्लें, मैं बांग्लादेश में रहता हूँ तो यहाँ पर जितनी पैदावार है सब मेरी नस्ल है आने वाली। ठीक। लेकिन इसमें जी फर्क है। इसमें देखिए मैं आपको बता दूं, ऐसा है कि जो उर्दू स्पीकर थे जी। वो उर्दू से उन्हें मोहब्बत भी थी, लेकिन सारी मोहब्बत उनकी शायरी तक रही। यानी उन्होंने वाह वाह बात वाह वाह तक होकर रह गई। उन्होंने अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ाई है। जी। ये मैं आपसे साफ बता दूं। मैं ताजिर पेशा हूँ और मेरी बिरादरी के यहाँ पर मेरे ख्याल से कम 2,500-3,000 आदमी होंगे, 2,000 2,500 3,000 के करीब होंगे, औरत मर्द। ओ, इनमें से चंद ने उर्दू पढ़ी। मैंने बहुत कोशिश करी कि अपना एक स्कूल कायम कर दूं, लेकिन ये हो नहीं सका। ये मैं जो अभी थोड़े दिनों की बात है जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ। तो उर्दू का यहाँ पर कोई माहौल नहीं बनता। उर्दू कौन पढ़ाएगा? तमाम ठीक। अदीब और शायर जो हैं इनके बच्चे उर्दू पढ़े हुए नहीं हैं, मैं आपको साफ बता दूं। जी जी जिसके बिल्कुल। अंदर मैं तजारत पेशा था, मुझे मुझे कोई नौकरी कुछ नहीं करना थी। मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया। मेरी मेरे क्या कहते हैं 4 औलादे हैं, चारों को मैंने पढ़ाया। एक बैरिस्टर है, एक एक अमेरिका में है,
कंप्यूटर साइंस में उसने पढ़ा है, लेकिन उर्दू मैंने सबको पढ़ाई है। राफिया है, ये भी उर्दू जानती है। मेरा बेटा बड़ा फरहान है, वो तमाम काम उर्दू में करता है, अपने कारखाने का लिखना पढ़ना। मेरी पाबंदी है कि उर्दू ही लिखोगे, लेकिन वो बांग्ला भी बहुत अच्छी जानता है, इंग्लिश भी जानता है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के मेरे बच्चों ने पढ़ा हुआ है, मैंने उनमें पढ़ाया था। तो बात आगे बढ़ रही है, ये जो अदीब शायर जब नहीं पढ़ा रहे हैं तो बंगाली पढ़ाएंगे। बंगाली वो पढ़ाएंगे जिनको इस्लाम से, दीन से मोहब्बत है, जो अल्हम्दुलिल्लाह सिखाने के लिए स्कूल में बिठाते हैं, और उसके बाद वो उर्दू पढ़ाते हैं उनको। दीनियात की किताबें मैंने भी वहीं से शुरू की है। शायद आप मदरसों के बारे में जानते होंगे, जब वो निकल के आते हैं वो उर्दू से उन्हें प्यार हो जाता है। बस इस लाइन में उर्दू रहेगी इंशाल्लाह, बहुत दिन तक रहेगी। लेकिन अब वो जो है, रब्बानी साहब को आपने देखा, मैं तंज नहीं कर रहा हूँ, उनके यहाँ घर में उर्दू नहीं है। उन्होंने खत कहा, भाई मेरे घर में उर्दू तो है नहीं, और मैं बंगाली हूँ, तो मेरा तलफ़ुज़ ठीक नहीं है, मैं ठीक से नहीं बोल सकता। वो अटक अटक के बोलते हैं। और मेरे पास जब आते हैं तो एक साहब आते हैं चिटागांव से, कहते हैं भाई देखिए आप मुझसे बंगला मत बोलिए। मैंने कहा भाई बंगला इसलिए बोलता हूँ मेरी बंगला साफ हो जाए। वो कहने लगे मैं भी उर्दू इसलिए बोलता हूँ मेरी उर्दू साफ हो जाए। बहुत यानी अच्छी ये बात। जज्बा तो है, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, बहुत उर्दू से मोहब्बत अपनी बहुत जगह पे है। बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी कोई तहरीर का कोई इक़्तिबास पढ़ लें, किसी अफ़साने को या कोई गज़ल या नज़म, क्योंकि आप एक बेहतरीन शायर भी हैं। तो मैं चाहता हूँ जाते-जाते हमारे जो नाज़रीन हैं, वो आपके कलाम से भी मुस्तफ़ीद हों। गज़ल सुनाएँ या किसी अफ़साने का इक़्तिबास सुनाएँ। ठीक है, वो इसके लिए मैं एक नज़म सुनाता हूँ। वक्त मेरे जी, ख्याल से वक्त तो निकल रहा है, एक नज़म सुना दूँ। जी, 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 नज़म हालात के ऊपर है, पसंद जी। आएगी आपको और आपके सामईन को भी। उन्वान है हसरत दिल। हाँ, हाँ, हसरत मेरे दिल। देश में वाह! जब भूचाल आया, मेरी आवाज जा रही है? जी, जी, मैं देख बिल्कुल रहा आ हूँ रही आपकी है। आवाज कट रही है, आवाज कटने लगी कुछ। नहीं, ये हो सकता है, थोड़ा नेटवर्क कभी होता है, लेकिन आपकी आवाज़ आ रही है। आ रही जी, है तो सुनिए, आपकी आवाज आए या ना आए, मेरी आवाज तो पहुंच जाए, बात तो यही है। जी, मैं तो मतवाई नजर आपका समझ ही गया। जी। मेरे देश में जब भूचाल आया, तूफान उठा, सैलाब आया, वसाइल कट गए सारे, वसाइल लुट गए सारे, हाथ कट गए हमारे, खानमा बर्बाद हुए हम, बेसरो सामा हुए हम, खानमा बर्बाद हुए हम, बेसरो सामा हुए हम। तब बनाई कश्तियां कागज के हमने, लाइट जला दी। तब बनाई कश्तियां कागज के हमने, फिर बहुत जल्द बोसीदा हुई, फिर बहुत जल्द बोसीदा हुई कश्तियां कागज की वो। मेरे हालात पे है ये, बांग्लादेश के हालात पे। बहुत तब बनाई बहुत वाह! कश्तियां कागज के हमने, फिर बहुत जल्द बोसीदा हुई कश्तियां कागज की वो। गर्क हुई नफरत के समंदर में ना, कश्तियां कागज की वो, और मताए जहां उर्दू जुमा, गर्क हुई नफरत के समंदर में। अब दिल में ये हसरत है, ऐ काश हम कुछ कर सकते, इस अंधेरे में उजाला बोकर थोड़ी सी रोशनी उगा देते, थोड़ी सी रोशनी उगा देते, और नस्ल को अपनी बहुत वर्षे में कुछ असासा दे जाते। वाह, वाह, वाह! बहुत खूब। रोशनी और असासा जो है, यही 2 अल्फ़ाज़ जो हैं, इख्तितामिया जो हैं, बेहतरीन, शुरू से आखिर तक पूरी नज़्म मैं कह सकता हूँ, लेकिन जिस इख्तिताम को आपने मैं कहूँगा कि आगाज़ बना के छोड़ा है, बहुत ही खूबसूरत नज़्म है। तो क्योंकि वक़्त कैसे बीत जाता है, आपने भी देखा है कि बहुत सी बातें अभी मेरे मन में भी हैं, ज़ाहिर-सी बात है आपके मन में भी होंगी। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि कोई ख़ास बात जो आपको लग रहा हो कि अभी तक की इस गुफ्तगू में रह गई हो, अभी वो कहना ज़रूरी हो, तो मैं चाहूँगा कि वो आप ज़रूर पहलू रोशन करें। देखिए, इसके लिए कोई ज़हनी तैयारी मैंने नहीं की थी। अब आपके पास जी, जी। बैठने से कुछ बातें ज़हन में उभरी, और जो मैंने सोचा नहीं था वो बातें भी ज़हन में आ गई, वो बात मैंने कह दी। बात से बात जिसको कहते हैं, बात से बात निकलती है। तो जी, मेरे पास जो दर्द है, मेरे पास दर्द हिजरत का है।
میں اس پہ میں نے کئی کہانیاں بھی لکھی ہیں، نظمیں بھی اس پہ میں نے بہت زیادہ لکھی ہیں، شعر بھی بہت زیادہ کہے ہیں اس پہ. تو میں چاہتا ہوں کہ دو ایک باتیں اسی طرح کی کچھ اور کر دوں. جی سنیے، ضرور. اس کا ہے ثانیہ ہجرت 1947 تا 1971. 6 مصرے ہیں، 6 مصرے میں 47 سے لے کے 71 تک کی کہانی آ گئی ہے. واہ واہ. اب میں دل تو چاہ رہا تھا کہ میں اس کو ترنم سے سناؤں، بڑا سیٹنگ اچھی ہے. اے ہم نشیں تو رات کی بات اب نہ پوچھ. واہ. یہ رات 47 کی رات. ہم اے ہم نشیں نشیں تو رات. تو رات کی بات اب نہ پوچھ. اندھیری واہ. بہت تھی رات مگر رات کٹ گئی. اندھیری واہ بہت تھی رات مگر رات کٹ گئی. ہم رات کٹ خانہ گئی. بدوش بن گئے گھر بار چھوڑ کے. ہم خانہ واہ. بدوش بن گئے گھر بار چھوڑ کے. ڈھونڈا کہ یہ پناہ تو ایک دیوار مل گئی. ڈھونڈا کہ یہ واہ. پناہ تو ایک دیوار مل گئی. سائے میں بیٹھے آ کے ہم دیوار کے تلے. سائے میں واہ بیٹھے واہ. آ کے سائے ہم میں دیوار کے تلے. لینے نہ پائے سانس تھے کہ دیوار کے تھے. واہ واہ. بہت خوب. یہ دل کی یہ آواز ہے میری. سائے. بے شک بے شک بے شک، یہ پوری کی پوری نظم میں کہوں گا کہ آپ کی علامتی ہے. اس کے اندر جو آپ نے درد، کسک اور وہ جو تمام تر چیزیں آپ نے پروئی ہیں، وہ کہنے کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ درد چاہے وہ دیوار کا سایہ ہو، کسی ملک کے آمد ہو، اور وہ تمام تر باتیں جو آپ نے شروع سے آخر تک کہی ہیں، بہت ہی خوبصورت باتیں آپ نے کہی ہیں. میں چاہوں گا کہ یہ سلسلہ قائم رہے اور آئندہ بھی ہم بہترین گفتگو کے یہ مواقع جو ہیں ایک دوسرے کے تئیں جو ہے رکھیں. تو میں اپنے تمام ناظرین سے یہ کہتا چلوں کہ ناظرین، ہمارا وقت کیونکہ 5 سے 6 ہوتا ہے اور یہ ہمارے 10-15 منٹ جو ہیں یقیناً آپ نے برداشت کیے ہوں گے. تو محترم ارمان شمسی صاحب، آپ نے اتنا وقت دیا اور اتنے خوبصورت میں کہوں گا کہ انداز میں اپنا اظہار خیال کیا، اپنے دکھ اور درد کی کہانی کو بیان کیا. اور ظاہر سی بات ہے وہ صرف آپ کی کہانی نہیں تھی، وہ آج کی نوجوان نسلوں کی بھی ہے، اور جو ہمارے بیچ کا ایک سرمایہ ہوتا ہے اور جو ہمارے بزرگ اسلاف تھے، وہ تمام تر ایک زبان کی کہانی آپ نے سنائی ہے. اپنی کہانی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کا تحریک کی طرف سے اور بالخصوص میں خود آپ کا بہت بہت ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اتنی بہترین گفتگو کی. تو یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ یہ رابطے صرف اس پروگرام تک نہیں ہیں، یہ سلسلہ آئندہ بھی رہے گا. اور میں ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ ناظرین، کل پھر سے ہم اپنے نئے مہمان کے ساتھ 5 بجے پھر آپ کے روبرو ہوں گے. جب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ، شب بخیر. تمام سامعین کو میرا سلام. خدا حافظ. شکریہ.